তোমার সত্যি কিচ্ছু মনে পড়ছে না? তাহলে তো একবার অ্যাকশন রিভাইন্ড করে দেখাতে হয় না? ओए काका, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लो जी आपका बिल। बिल। वन मोमेंट। क्या हुआ सर जी? एक्चुअली पाजी घर पे थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसी बीच में वॉलेट भूल गया हूँ लगता है। ओए परविंदर, सुन तो सही। जी क्या हुआ जी? सुबह सुबह काई भाई साहब के पास तो पैसा ही नहीं है देने के लिए। क्या भैया, ऐसा कैसे चलेगा? बिना पैसे के कैसे चलेगा? अच्छे खानदान के दिखते हो और अच्छे खानदान के हैं। नहीं, खोट नहीं मैडम जी, एक्चुअली प्रॉब्लम चल रहा है घर पे थोड़ा, तो ओ भैया, आपने मेरे शौहर को धोखा दिया है, धोखा। ये सब पहले भी हो चुका है हमारे साथ। हाँ, और नहीं सहेंगे। नहीं मैम, কাকে কি বলছেন আপনি? হ্যাঁ, তখন থেকে শুনছি কি বলছেন? আমার স্বামী ধোকা দিয়েছে। কাকে ধোকা দিয়েছে? ये सब उल्टो पलटा কথা একদম বলবেন না। ये सब नहीं चलता है। क्यों बोल रहे हो ये सब? हाँ, एकदम मत बोलिए। हम नहीं सुनेगा ये सब। तू पैसे निकाल लड़की। पैसे चाहिए? हाँ, রাখো, টাকা দিয়ে আমরা ছাড়িয়ে নিয়ে যাব। এই যে শেষবারের মতো বলছি, হ্যাঁ, আর কোনোদিনও যদি দেখি না আমার স্বামীকে অপমান করছো, তোমাদের কিন্তু ভালো হবে না। যাও এখান থেকে। चलो जी। কি লক হয় না। কি আশ্চর্য সাহস, আমি এদের বুঝতে পারি না। কার সঙ্গে কথা বলছে ওরা জানে না, এত কথা বলে। না শুনো, ঠিক আছে, ওরা তো ওদের প্রাপ্য টাকা চাইতে এসেছে না। কার সঙ্গে ওরা কথা বলছে সেটা তো বুঝতে হবে ওদের। আরে কার সঙ্গে কথা বলছে? কার সঙ্গে মানে আমার স্বামী মিস্টার আদ্রিত রয়ের সঙ্গে কথা বলছে। ও, আমি স্বামী? তাহলে তুমি কি? গৃহপ্রবেশ সোম থেকে রবি প্রতিদিন রাত 8:30টায় স্টার জলসায় ও ডিজনি প্লাস হটস্টারে।